बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी की तबीयत अचानक इस कदर बिगड़ गई कि घर में कोहराम मच गया। बुखार की शिद्दत, आंखों की बेचैनी और जिस्म की कपकपाहट ने मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया था। चची घर में दाखिल हुई तो एक नज़र अम्मी पर डाली और बेसब्री से बोली, ये अब खुद से नहीं संभलेगी, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी अम्मी को चादर में लपेटा और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। मैं पीछे दरवाजे तक खड़ी सिर्फ हाथ मरोड़ती रह गई। मुझे लगा शायद इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अस्पताल की ठंडी दीवारों के पीछे एक ऐसा फैसला हमारा इंतजार कर रहा था जिसने आने वाली पूरी जिंदगी बदल देनी थी। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर जो संजीदगी थी वो मुझे अंदर तक काट गई। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, आपकी वालिदा को HIV पॉजिटिव तशरीश हुआ है। मेरी सांस जैसे रुक गई। चची ने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर अम्मी की तरफ जामखश अंदाज में बोली, मैंने कहा था ये औरत ठीक नहीं, देख लो अंजाम। मैंने आंखों ही आंखों में इल्तिजा की, चची खुदारा ऐसा मत कहे, इसकी कोई वजह होगी। मगर वो सुनने वालों में से न थी। अस्पताल के वार्ड में अम्मी बेखबर लेटी थी और चची तेज कदमों से बाहर निकल गई। मैंने पीछे से पुकारा लेकिन वो मुड़े बगैर सीधी बाहर चली गई। वो जैसे अम्मी को अपने खानदान का हिस्सा मानने से ही मुकर गई थी। घर वापस आई तो मोहल्ले में अजीब सी सरगोशियां गर्दिश करती मिली। अगले ही दिन चची ने पूरे खानदान में खबर फैला दी कि अम्मी ने गलत रास्ते इख्तियार किए थे, इसीलिए उन्हें ये भयानक बीमारी लगी। मैं हैरत से दंग रह गई। लोगों ने आंखें झुकाकर मेरी तरफ देखा जैसे मैं भी किसी गुनाह में शरीक हूँ, मगर कोई ये न जान सका कि असल वजह अब्बा की बेवफाई थी। वो अब्बा जो बरसों पहले एक औरत के साथ घर से निकला था और हमें टूटा हुआ छोड़ गया था। अम्मी की बीमारी उनकी गफलत का नतीजा थी, मगर इल्ज़ाम हमेशा औरत पर ही लगता है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि ये सब हकीकत नहीं, लेकिन लोगों के कानों में जैसे मोम भर गया था। जब अम्मी अस्पताल से लौटी तो उनके कदमों में लर्जिश थी और चेहरे पर शर्मिंदगी का साया, जैसे बीमारी नहीं लोग उन्हें काटने को दौड़ रहे हों। घर में दाखिल होती हर आंख में नफरत थी। खवातीन पड़ोसियों ने मुंह फेर लिया, चंद ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे बंद कर लिए। एक पड़ोसन ने तो सरेआम बोल दिया, ऐसी औरतों का आना जाना हमारे घरों के लिए ठीक नहीं होता। अम्मी का दिल जैसे वहीं टूट कर रह गया। उन्होंने कदमों के नीचे जमीन को देखा और आहिस्ता से बोली, बेटी हमें शायद अब किसी के दर पर अपनी जगह नहीं मिलेगी। घर के अंदर हमारी जिंदगी इस कदर तल्ख हो गई कि सांस लेना भी जुर्म लगने लगा। खानदान की खुशी गमी में आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। किसी तकरीब में बुलाया न जाता। अगर मैं खुद जाने की कोशिश करती तो दरवाजे पर ही रोक दिया जाता। मैंने हर दरवाजे पर उम्मीद रखी, मगर कहीं पनाह न मिली। मैंने अपने मंगेतर से बात की तो वो गुस्से से बोला, मैं ऐसी फैमिली से रिश्ता जोड़कर अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता। जैसी माँ वैसी ही बेटी। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैंने रोते हुए कहा, वो बेकसूर है, तुम तो जानते हो ना। मगर उसने हाथ झटक कर कहा, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। उसने मंगनी तोड़ दी और यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से दिल खींच लिया हो। अम्मी ने मुझे यूं टूटता देखा तो पहली बार मेरी आंखों के सामने रो पड़ी। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू लफ्जों में ढलकर दिल में तीर बनकर लगे। मैंने उन्हें सीने से लगाया तो वो हिचकियां लेते हुए बोली, बेटी मैंने तुम्हें दुख देने के लिए कोई गुनाह नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारी हिफाजत चाही थी। मैंने लरजती आवाज में कहा, अम्मी आपने कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह गवाह है। मगर दुनिया के कान इस सच के लिए बहरे हो चुके थे। एक दिन मोहल्ले वालों ने हमें घर खाली करने को कहना शुरू कर दिया। एक मर्द ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, हमारी गली में ऐसी बीमारी के मरीज नहीं रह सकते। मैंने एहतजाज किया, ये बीमारी छूत की नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मगर किसी ने मेरी बात न सुनी। जब हमने इनकार किया तो मोहल्ले वालों ने हमें तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। कभी दरवाजे पर पत्थर फेंके जाते, कभी गालियां दी जाती। हमारी आजमाइश इतनी बढ़ गई कि रात को सोने से पहले खौफ होता कि अगला वार कौन सा होगा। मैंने कई बार सोचा कि कोई तो होगा जो हकीकत जानकर हमारा साथ देगा, मगर हर तरफ सर्द दिलों की दीवारें थी। हमारे अपने ही हमें दर बदर धकेल रहे थे। मुझे शिद्दत से महसूस होने लगा था कि हम माँ बेटी के लिए ये दुनिया बहुत तंग कर दी गई है। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी हो जाता। अम्मी का चेहरा धीरे धीरे बुझ रहा था और मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। अम्मी एक दिन आहिस्ता से मेरे करीब बैठी, मेरा हाथ थामा और बोली, बेटी दुनिया की नफरत से घबराना नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। मैंने आंखें उठाकर उन्हें देखा, मगर उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जो इंसान के बस से बाहर था। मैंने हिचकी रोकते हुए कहा, अम्मी हम कब तक ये सब सहते रहेंगे। वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर टूटी हुई सांस के साथ बोली, जब तक अल्लाह चाहे, मगर याद रखना जुल्म हमेशा नहीं रहता। उनका जुमला मेरे दिल में एक चिंगारी बनकर रह गया, मगर उस वक्त मुझे अंदाजा न था कि हमारी आजमाइश अभी सिर्फ आगाज पर ही थी। असल इम्तहान तो आगे हमारा मुंतजर था।
मैंने अम्मी के हाथ मजबूती से थामे, मगर वो हाथ वक्त के साथ कमजोर पड़ते जा रहे थे। दुनिया हमें ठुकराती रही, मगर मैंने अम्मी को कभी छोड़ने का सोचा भी नहीं। मुझे बस इतना मालूम था कि हम दोनों एक दूसरे का आखिरी सहारा थे, और इसी टूटती बिखरती जिंदगी के बीच हमारा असल सफर शुरू होने वाला था। हमारी आजमाइशें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मी की बीमारी का दाग मोहल्ले वालों के दिल और जहन दोनों में इस तरह बैठ गया था कि वो हमें इंसान समझने को भी तैयार नहीं थे। एक दिन अचानक शाम के वक्त घर की लाइट झपकी और फिर हमेशा के लिए बुझ गई। मैंने हैरत से मेन स्विच के पास जाकर देखा, सब ठीक था। बाहर निकली तो मोहल्ले का एक लड़का तंजिया हंसी के साथ बोला, बिजली तो कट गई है आप लोगों की, अब अंधेरे में रहें। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, हमने क्या किया है? उसने मुंह बनाकर कहा, एड्स वाली औरतों के घर बिजली नहीं जलनी चाहिए, गली गंदी हो जाती है। मेरा दिल डूब गया। मैं रात भर अंधेरे में अम्मी के पास बैठी रही। उन्हें बुखार चढ़ रहा था, वो बार बार पानी मांगती थी, मगर हमारे पास पानी भी बहुत कम बचा था। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अम्मी मैं सुबह होते ही कुछ बंदोबस्त करती हूँ। अगले दिन जब मैं पानी भरने गई तो टोंटी से एक कतरा भी न टपका। मैंने हैरत से पाइपलाइन देखी तो मालूम हुआ कि किसी ने उसे काट कर ढीला छोड़ दिया था। मैं सदमे में दीवार के साथ लग गई। मोहल्ले के कुछ लोग दूर खड़े देख रहे थे, जैसे उन्हें इसी लम्हे का इंतजार था। एक औरत बोली, देखा अब इन्हें पानी भी नहीं मिलेगा, बीमारी फैलती है पानी से। मैंने उससे कहा, यह झूठ है, बीमारी ऐसे नहीं फैलती। मगर वो हंसते हुए आगे बढ़ गई। अम्मी को दवाई देने के लिए पानी चाहिए था, मगर कोई भी हमारे हाथ में डोल थमाने को तैयार न था। मैं घर वापस आई तो अम्मी ने कमजोर आवाज में पूछा, पानी आया? मैंने झूठ बोला, जी अम्मी मैं अभी लाती हूँ, आप फिक्र न करें। मोहल्ले की दुकानों ने हमें सौदा देना भी बंद कर दिया था। मैं चावल लेने गई तो दुकानदार ने हाथ के इशारे से कहा, बीबी आगे बढ़ जाएं, लाइन खराब न करें। मैंने हैरत से कहा, क्यों, मेरा भी तो हक है खरीदने का। उसने आड़ा सा जवाब दिया, बस हमें हुक्म है कि आप लोगों को कुछ न दें, आप लोग बीमार हैं, लोग डर रहे हैं। कुछ लोग पीछे से बोले, एड्स वाली औरत की बेटी से हम चीज कैसे पकड़ लें? मुझे लगा मेरे कानों से खून बहने लगे हैं। मैं चुपचाप वापस पलट आई। घर में कुछ भी नहीं था। मैंने माचिस लेने का सोचा, मगर वो भी मोहल्ले से नहीं मिल सकती थी, इसीलिए मुझे दूर बाजार तक जाना पड़ा। उस दिन सुबह जब मैं पानी लेने घर से निकली, मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। 3 मर्द हमारे दरवाजे पर कालक और चूना मल रहे थे। मैंने हिस्पानसी आवाज में पूछा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये हमारा घर है। वो हंसने लगे। एक ने कहा, एड्स वाली औरत के घर ऐसे ही निशान लगाए जाते हैं ताकि लोग करीब न जाएं। मैंने चीख कर कहा, यह जुल्म है, आप लोग गलत कर रहे हैं, मगर किसी पर कोई असर न हुआ। एक नौजवान ने कालक वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे मुझे डराना चाहता हो। मैं पीछे हट गई। मेरा पूरा वजूद जैसे लरस गया। मैं भागती हुई अंदर आई। अंदर दाखिल हुई तो अम्मी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उनकी सांस रुक रुक कर चल रही थी। मैंने घबरा कर पानी छिड़का, उनके होंठ लरसे और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी शायद आज मेरा आखिरी दिन है। मैं घुटने टेक कर बैठ गई। अम्मी ऐसा मत कहें, आप ठीक हो जाएंगी, मैं हूं ना। उन्होंने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह सब देख रहा है, कोई हमारा नहीं मगर अल्लाह है। मैंने उन्हें सीने से लगाया और दिल दिल में दुआ मांगने लगी, मगर जमाना हमें कोई मोहलत देने पर तैयार ही नहीं था। एक दोपहर को घर के बाहर कुछ लड़के जोर जोर से बोल रहे थे, इन लोगों को निकालो, मोहल्ले में बीमारी फैल रही है। मैंने दरवाजा जरा सा खोल कर कहा, ऐसे ना कहें, हमें भी जीने का हक है। उन्होंने पत्थर उठा लिए और दरवाजे पर मारने लगे। मैं खौफजदा होकर अम्मी के पास भाग आई। अम्मी ने धीरे से कहा, बेटी दरवाजा अंदर से बंद कर लो। उनकी आवाज में ऐसी थकान थी कि मुझे लग रहा था वो हर दिन पिछले दिन से ज्यादा कमजोर हो रही हैं। एक दिन मैंने सोचा शायद किसी बड़े से बात की जाए, शायद वो समझ जाए। मैं मोहल्ले की इमारत के सदर के पास गई और कहा, हमारा बिजली पानी सब बंद कर दिया गया है, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें कुछ तो रहने दें। मगर उन्होंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, देखो बीबी, हम पूरे मोहल्ले की हिफाजत चाहते हैं। तुम्हारी माँ बीमार है, उसका असर सब पर पड़ सकता है, इसीलिए बेहतर है कि तुम लोग खुद ही मोहल्ला छोड़ दो। मैंने मुर्तसम लहजे में कहा, ये घर हमारा है, हम कहाँ जाएंगे? वो कहने लगा, जहाँ मर्जी जाओ, मगर यहाँ नहीं रह सकते। उसके अल्फाज मेरे सीने में तीर बनकर गड़ गए। मैं थकी हुई घर लौटी तो देखा छोटे बच्चे हमारी दीवार पर कोयले से गंदी औरत लिख रहे थे। मैंने गुस्से और दुख से कहा, ये क्यों लिख रहे हो? क्या बुरा किया है मेरी अम्मी ने? एक बच्चा बोला, हमें अम्मी ने कहा है कि यहाँ ना खेलें, यहाँ बीमारी है। मेरे पास कहने को कुछ ना बचा था। मैं आहिस्ता से वो लिखाई मिटाने लगी, मगर अल्फाज जैसे दिल पर नक्श हो चुके थे। इस दौरान चंद खवातीन ने दरवाजे पर आकर आवाज दी, अगर तुम लोग अच्छे से नहीं जाओगे तो हम मोहल्ले में दरखास्त दे देंगे कि तुम पर पाबंदी लगा दी जाए।
मैंने हिम्मत करके कहा, हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं। मगर उन्होंने जवाब दिया, तो फिर मर जाओ इसी घर में, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं अंदर आकर अम्मी के पास बैठी तो महसूस हुआ अम्मी का हाथ पहले से ज्यादा ठंडा है। एक दो दिन लड़के हमारी छत पर चढ़कर झांकने लगे। मैंने गुस्से से कहा, नीचे उतरो, ये घर है किसी का। एक लड़का हंसा। हम देख रहे थे कि एड्स वाली औरत कैसी लगती है। मैंने चीख कर कहा, शर्म करो, वो मेरी माँ है। मगर वो क्या कहा लगाते हुए भाग गए। अम्मी ने आवाज सुनकर आंख खोली और बोली, बेटी मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने उनके हाथों को थाम लिया और कहा, अम्मी दुनिया के लोग बुरे जरूर हैं मगर अल्लाह देख रहा है। एक रात घर के बाहर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, अगर ये औरत मर गई तो क्या होगा, जनाजा कौन उठाएगा, बीमारी ना फैल जाए। कोई बोला, हम तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं दरवाजे के पीछे से सब सुन रही थी, दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। मैं अम्मी के पास गई तो वो पुरसुकून अंदाज में बोली, बेटी अब मुझे दुनिया से कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह से है। मैंने उनके सर पर हाथ रखा। अम्मी मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दिन गुजरते गए और मोहल्ले वालों की नफरत बढ़ती गई। कोई दुख बांटने वाला न था, ना ही कोई खैर खा। हम माँ बेटी हर दिन एक नए जुल्म की चोट सहते जाते। मैं हर लम्हा खुद को संभालने की कोशिश करती मगर अंदर से टूट चुकी थी। अम्मी की हालत भी बिगड़ रही थी। एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी अल्लाह है, उसी पर भरोसा रखना। मैंने अम्मी की पेशानी चूमी और कहा, अम्मी हमें सिर्फ खुदा का सहारा है। और उसी सहारे ने मुझे एक ऐसे इम्तहान के लिए तैयार कर दिया था जिसके नताए जाने वाले दिनों में पूरा मोहल्ला देखने वाला था। स्कूल जाना मेरे लिए एक उम्मीद हुआ करता था मगर उस दिन जैसे सारी उम्मीदें दहलीज पर ही दम तोड़ गई। मैं हमेशा की तरह धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि अचानक नजर अपने बस्ते पर पड़ी जो क्लास के दरवाजे से बाहर दूर फेंका हुआ पड़ा था। उस पर मट्टी, गंदे कदमों के निशान और किसी ने मार्कर से लफ्ज लिख दिया था, गंदी लड़की। मेरे हाथ कांप गए। मैंने बस्ता उठाया तो क्लास की एक लड़की जोर से चिल्लाई, इसकी मां नापाक बीमारी में मुब्तला है, ये सबको लगा देगी। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि सारी क्लास एकदम पीछे हट गई। एक लड़का तो अपनी सीट छोड़कर भाग गया जैसे मैं कोई वबा हूं। मेरी टांगों में सकत न रही। मैं पिघलती हुई जमीन पर बैठ गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक इंसान दूसरे के साथ इतनी नफरत क्यों रखता है। मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, आम लड़कियों की तरह सीधी सादी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मगर यहाँ मुझे बीमारों से भी बदतर समझा जा रहा था। कुछ बच्चों ने नाक पर हाथ रखा, कुछ मुझे उंगलियों से इशारा करके दूर रहो कहने लगे। मैंने आहिस्ता से अपना बस्ता सीने से लगाया और क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन टीचर ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बोली, बेटा आज तुम घर ही चली जाओ, बच्चे खौफजदा हैं। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। स्कूल गेट से निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दो बच्चे मेरे लफ्जों की नकल करते हुए एक दूसरे को डरा रहे थे, दूर रहो वरना लग जाएगा। मेरा दिल जैसे चीर कर रख दिया गया। मैं घर पहुंची तो अम्मी ने पूछा, बेटी परेशान लग रही हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस थकन है। मगर वो जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कुछ दिन के बाद स्कूल जाना मेरे लिए खौफ और रुसवाई बन गया। हर दिन नए ताने, नए फासलों के साथ शुरू होता। कभी मेरा लंच बॉक्स कचरे में फेंक दिया जाता, कभी मेरे बैठने की मेज साफ करने से इनकार कर दिया जाता। बच्चों को ये सिखाया जा रहा था कि मैं खतरा हूँ, बीमारी हूँ, छूत हूँ। मैं हैरान थी कि बड़े झूठ बोलते हैं मगर बच्चे उन्हें बगैर समझे कैसे आगे बढ़ाते हैं। एक रात जब अम्मी सो रही थी और मैं किचन में पानी भर रही थी, अचानक सहन की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आई। पहले मुझे लगा बिल्ली होगी, मगर फिर बावर्ची खाने की खिड़की से साया दिखाई दिया। एक लंबा भयानक सा साया जो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने दबी आवाज में अम्मी को पुकारा मगर वो गहरी नींद में थी। मैं सामने के दरवाजे के पीछे छुप गई। दरवाजा धीरे से खुला। एक बदमाश अंदर दाखिल हुआ, आंखों में शैतानी चमक, चेहरे पर दरिंदों जैसी लाली। वो गंदे लहजे में बोला, तुम लोग लावारिस हो, कोई पूछने वाला नहीं। सोचा आज देख लूं कि वाकई तुम दोनों अकेली हो या नहीं। मैंने पूरी कुव्वत से चीख मारी, अम्मी अम्मी। अम्मी हड़बड़ा कर उठी। उन्होंने भी चीख लगाई। मर्द घबरा गया, दीवार की तरफ भागा और ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। हम दोनों कांपते हुए एक दूसरे से लिपट गए। इस वाक़े ने हमारी नींदें छीन ली। अम्मी सारी रात जागती रहती, कभी दरवाज़ा चेक करती, कभी खिड़की। मैं भी ज़रा सी आवाज़ पर चौंक जाती। हमें अब हर रात लगता कि शायद कोई फिर से घर में घुस आएगा। हमारे लिए रातें लंबी और दहशतनाक हो गईं। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, लोगों की नफरत उनका गुनाह है, मगर ये लोग तो हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। मगर जुल्म का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले दिन मौलवी ने मस्जिद में ऐलान कर दिया कि हमारा घर अल्लाह का अजाब है।
हम मोहल्ले की बदकिस्मती हैं, लोगों को हमसे दूर रहने का हुक्म दे दिया। मैं इस ऐलान को सुनकर सकते में आ गई। मौलवी साहब जिनसे सब रहनुमाई लेते थे वही हमें बदनाम कर रहे थे। पूरा मोहल्ला जैसे उनके हुक्म पर चलने लगा। हर शख्स हमारे दरवाजे पर कूड़ा फेंकने लगा, कभी रोटी, कभी फल, कभी गंदगी, कभी टूटी हुई शीशे की बोतलें। मैं सुबह दरवाज़ा खोलती तो पूरा फर्श गंदगी से भरा होता। अम्मी दरवाज़ा साफ करने लगती तो मैं उनका हाथ रोक कर कहती, अम्मी आप ना करें, मैं कर लूँगी। मगर वो कहती, लोग तो पहले ही बहुत कुछ कह रहे हैं, अगर सफाई भी ना की तो और बहाने बनाएंगे। अम्मी का हौसला दिन ब दिन टूटने लगा था। वो पहले मजबूत थी मगर अब कमज़ोर होती जा रही थी। वो छोटे छोटे काम भी करते हुए हाँफने लगती। मैंने कई बार उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन डॉक्टर तक जाने का रास्ता भी मोहल्ले वालों की नज़रों से होकर जाता था। कोई हमें अपने रक्षे में बिठाने को तैयार नहीं होता था। मैंने एक औरत से कहा, बाजी हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो फौरन पीछे हट गई, दूर रहो मुझसे। एक रात अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, बेटी सब्र करना, रोना नहीं। उनके हाथ सर्द थे, जैसे जान निकलती जा रही हो। मैंने हैरत से उनकी बात सुनी, जैसे वो उल्टे सीधे ख्वाब देख रही हूँ, मगर उनके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जो मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी आपकी तबीयत क्यों इतनी ख़राब हो रही है? वो आहिस्ता से बोली, बेटी लोग जो चाहे करें, तुम अपने दिल को मैला ना होने देना। मैं जानती थी कि ये दिन हमारे लिए एक ना ख़त्म होने वाली रात था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी ये महसूस करें कि मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा, मगर दिल में एक ही सवाल था, हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? वो खामोश थीं, जैसे जवाब देने की सकत भी उनमें न रही हो। इसी दौरान कुछ नए वाक़यात भी पेश आए जिन्होंने हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया। मोहल्ले के चंद नौजवान जानबूझकर हमारे घर के सामने फुटबॉल खेलना शुरू कर देते। जैसे ही बॉल हमारे दरवाजे से टकराती वो चीख कर कहते, हाय अब गंदा हो गया, इसे फेंक दो। बाज़ औक़ात वो बॉल दीवार पर मारकर हंसने लगते, जैसे हम कोई तफरीह का सामान हो। मैं अंदर बैठकर ये सब सुनती रहती और दिल में सोचती, इंसानियत अब सिर्फ किताबों में रह गई है। एक दिन स्कूल से वापसी पर देखा, हमारे दरवाजे के बाहर एक पोस्टर चिपका था जिस पर लिखा था, खबरदार इस घर में बीमारी है। नीचे लिखा था, अपने बच्चों को यहाँ ना आने दे। मैंने वो पोस्टर फाड़ने की कोशिश की तो 3 औरतें दौड़ती हुई आईं और बोली, इसे हाथ ना लगाना, ये मोहल्ले की हिफाजत के लिए लगाया है। मैंने कहा, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो चीखने लगी और मुझे धक्के देने लगी। मैं भागती हुई घर आई। इसके अलावा कुछ लोग रात को हमारे घर के आसपास जमा होकर फिक्रे कसने लगते। कोई कहता, ये घर तो मनहूस है। कोई कहता, अगर ये लोग ना गए तो हम पूरी गली को खाली करा देंगे। मुझे लगता था कि शायद एक दिन वो लोग मिलकर हमें वाकई घर से निकाल देंगे। घर के बाहर चलने वाले दूसरे वाकयात भी अजियतनाक थे। 2 औरतें एक दिन मेरे सामने एक दूसरे से कह रही थी, सुना है इस लड़की को भी वही बीमारी हो गई है। दूसरी औरत ने अफसोस के बजाय फख्र से कहा, अच्छा हुआ, ऐसे घरों में यही होता है। उनके चेहरों पर हिकारत मेरे दिल को जख्मी करती रही। मैंने अम्मी से कुछ न कहा क्योंकि वो पहले ही बहुत कमज़ोर थी। इस सब के बावजूद मैं हर रात अल्लाह के सामने बैठकर दुआ करती, या अल्लाह हमें इन जालिमों से बचा ले। अम्मी मेरी दुआ सुनती तो धीरे से कहती, बेटी दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था जैसे हमारी आजमाइश अपनी आखिरी हदों को छूने वाली है, और जैसे अंधेरी रात तुलू सहर से पहले सबसे ज़्यादा गहरी होती है, हमारी ज़िंदगी भी उस वक्त बदतरीन अंधेरे में डूब चुकी थी। रात भर अम्मी की सांस भारी रही। कभी कभी ऐसा लगता जैसे उनका सीना हरकत ही नहीं कर रहा। मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा, अम्मी आप मेरी बात सुन रही हैं ना? मगर वो गहरी खामोशी में डूबी रही। मैंने हर चंद मिनट के बाद पानी चढ़ाया। कभी उनकी पोजीशन बदली, मगर उनकी बेचैनी कम न हुई। रात और लंबी होती गई। मैंने अम्मी के करीब बैठकर दिल में दुआ की कि अल्लाह उन्हें तकलीफ से निकाल दे। मगर फजर की अज़ान से कुछ लम्हे पहले उनका हाथ मेरे हाथ में ढीला पड़ गया। मैंने उन्हें झिझोड़ कर कहा, अम्मी उठे, अम्मी। मगर उनका जिस्म जैसे शांत हो चुका था। मैंने चीख मार कर कहा, या अल्लाह। मेरी आवाज़ जैसे सहन की दीवारों से टकरा कर आसमान तक चली गई। मेरी चीख सुनकर कुछ दरवाजे खुले। लोग बाहर झांकने लगे, मगर किसी ने अंदर आने की हिम्मत ना की। कुछ औरतें खिड़कियों के पीछे से देखती रहीं। मैंने दौड़कर एक पड़ोसन के दरवाजे पर दस्तक दी। बाजी अम्मी चली गई, मुझे किसी की मदद चाहिए। उसने दरवाज़ा आधा खोला और पीछे हटकर बोली, हम अंदर नहीं आ सकते, बीमारी फैल जाएगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ी देर, बस एक औरत चाहिए। मगर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरी पड़ोसन के पास गई तो उसने साफ कहा, मैं अपनी बच्चों की माँ हूँ, मैं खतरा नहीं ले सकती। पूरा मोहल्ला तमाशा देखता रहा, मगर कोई करीब ना आया।
مجھے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ امی کو غسل کون دے گا۔ میں بھاگ کر محلے کے چند بزرگ خواتین کے پاس گئی۔ ایک نے تھوک کر کہا، تیری ماں ایڈز والی تھی، ہم نہلاتے نہیں۔ دوسری نے نفرت سے ہاتھ جھٹکا، بیٹی ایسی بیماریوں میں لوگ ہاتھ لگاتے بھی نہیں، اگر ہم پر کچھ بلا آ گئی تو؟ میں نے آہستہ سے کہا، امی نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، مگر جواب خاموشی اور خوف تھا۔ میں کونے میں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ کیا بیماری انسان سے انسانیت بھی چھین لیتی ہے۔ دل پاش پاش ہو گیا۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو امی کے بستر پر ایک کاغذ نظر آیا جو شاید میری نظر سے پہلے کبھی نہ گزرا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ کاغذ کی تہیں کھولتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے دل کے اندر کوئی زخم پھٹ رہا ہو۔ میں نے پڑھا تو امی کا دل دہلا دینے والا جملہ سامنے آیا، میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، تکبیر تم خود کہنا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی نے جیسے سب پہلے سے دیکھ لیا تھا، پھر نیچے لکھا تھا، پھر دیکھنا اللہ کیسی مدد کرے گا۔ مجھے لگا امی جیسے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی ہوں کہ ہمت نہ ہارنا۔ میں نے امی کے خط کو سینے سے لگایا اور ایک عہد کیا کہ میں امی کو اس بے رحمی کے اندھیرے میں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل مضبوط کیا اور غسل کے لیے تمام انتظامات کرنے لگی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ امی کی موجودگی کے بغیر کمرے کی ہوا بھی بوجھل لگتی تھی۔ میں نے پانی گرم کیا، کپڑے رکھے اور دھیرے دھیرے سب تیار کیا۔ اکیلے غسل دینا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ جب میں نے امی کو ہاتھ لگایا تو یوں لگا جیسے ان کا جسم اب بھی میری نگہداشت چاہتا ہو۔ میں نے نرمی سے ان کا ہاتھ، بازو اور چہرے کو دھوتی گئی۔ ہر حرکت میں کانپتی تھی مگر رکتی نہیں تھی۔ اگر میں رک جاتی تو امی یوں ہی پڑی رہ جاتی اور یہ بات میرے دل پر کبھی نہ اترتی۔ غسل کے دوران مجھے ان کے وہ آخری الفاظ یاد آ رہے تھے، بیٹی صبر کرنا، رونا نہیں۔ میں نے کئی بار آنکھیں بند کر کے آنسو روکے مگر کبھی کبھی وہ بہہ جاتے۔ غسل کے دوران کچھ واقعات نے میری ہمت کو اور آزمایا۔ باہر سے دو لڑکے جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھ یہ خود نہلا رہی ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ دوسرے نے ہنس کر کہا، اچھا ہوتا اگر یہ لوگ پہلے یہاں سے چلے جاتے۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا لیکن وہ طنزیہ آوازیں دیر تک کانوں میں گونجتی رہیں۔ جب غسل مکمل ہوا تو میں نے امی کا کفن نکالا جو کبھی انہوں نے خود خرید کر رکھا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا تھا کہ وہ یہ کیوں کہتی تھی، میرے جانے کا وقت قریب ہے، مگر آج جا کر سمجھ آئی۔ میں نے کفن لپیٹا تو یوں لگا جیسے ٹھنڈی ہوا کمرے میں بھر گئی ہو۔ شاید امی کی روح ہمارے پاس تھی۔ اب دوسرا مسئلہ تھا، امی کی میت کو کندھا کون دے گا۔ میں نے باہر نکل کر محلے والوں کو دعوت دینے کی کوشش کی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، برائے مہربانی کوئی تو ہو جو چند منٹ مدد کر دے، مگر ہر دروازہ ویسے ہی بند رہا جیسے دیواریں بھی ہم سے نفرت کرتی ہوں۔ ایک آدمی نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہماری عورتیں ڈری ہوئی ہیں۔ دوسرے نے کہا، خود ہی دیکھ لو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں پلٹ کر اندر آ گئی۔ مجھے لگا جیسے دنیا کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے امی کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر آنکھیں بند کی اور کہا، یا اللہ میں اکیلی ہوں، کوئی میرا نہیں، بس تو ہی ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، دل بار بار دھڑک رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے یہ سب اکیلے کرنا ہوگا۔ امی کے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے دعا پڑھی۔ ایسا لگا جیسے ہوا رک گئی ہو۔ میں نے کپڑا اٹھایا اور میت کے پاس بیٹھ کر آخری مرتبہ ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ پرسکون تھی، جیسے زمانے کا کوئی دکھ اب انہیں چھو نہیں سکتا۔ میں نے دھیرے سے کہا، امی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے چارپائی کو آہستہ سے اندر سے باہر کی طرف کھسکایا۔ جیسے جیسے میں بڑھتی گئی میرے دل پر بوجھ بڑھتا گیا۔ محلے کی چند عورتیں دروازے کے پاس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سرگوشی میں کہا، یہ خود ہی کرے گی۔ دوسری بولی، ہاں کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں نے ان کی بات سنی مگر رکنے کی ہمت نہ کی۔ کوئی کندھا دینے کو تیار نہ تھا۔ میں نے چارپائی کی ایک طرف خود ڈنڈا پکڑا اور آہستہ آہستہ دروازے تک لے آئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میں رکتی نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے امی کا وزن ان کی زندگی کے دکھوں سے زیادہ بھاری نہیں تھا، وہ ہلکی تھی، جیسے سارا بوجھ رب کے حوالے کر چکی ہوں۔ میں نے ایک بار پھر رب سے مدد مانگی، یا اللہ آسان کر دے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا ہونے لگا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ امتحان اپنی بلند ترین حد پر پہنچ چکا تھا مگر میں ہارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور اسی گھڑی پر جب میری ہمت آخری سرے پر تھی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے کوئی غیبی مدد قریب آ رہی تھی، جیسے امی کے الفاظ، ان کی تحریر، ان کی دعائیں سب سچ ہونے والی تھی۔ میں اکیلی صحن میں کھڑی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ساری دنیا سانس روک کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر
ہمت جمع کی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر امی کا خط میرے ذہن میں گونج رہا تھا، تکبیر تم خود کہنا، پھر دیکھنا اللہ کیسی مدد کرے گا۔ میں نے کپ کپاتی مگر بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی لفظ فضا میں گونجے، آسمان پر اچانک زوردار گرج ہوئی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا، بادل ایسے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے جیسے برسوں سے روکے گئے ہوں۔ گرد و نواح میں ہوا تیزی سے گزرنے لگی، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، کھڑکیاں بجنے لگیں، صحن کے دروازے کی زنجیر ہل کر آواز دینے لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے خود یقین نہ آیا کہ ایک لفظ نے پوری کائنات میں ہلچل پیدا کر دی۔ پورا محلہ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آیا۔ پہلے جو لوگ گھر کے اندر بیٹھ کر ہمارے بارے میں فیصلے سناتے تھے، آج وہ سب باہر کھڑے کانپ رہے تھے۔ کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کا بازو پکڑ کر پوچھ رہے تھے یہ کیا ہوا؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عورتیں اپنی چادریں سر پر مضبوط کر رہی تھیں، بچے روتے ہوئے اپنے والدین سے لپٹ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار لوگوں کے چہروں پر وہ ڈر دیکھا تھا جو کبھی انہوں نے میرے چہرے پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ انہی لمحوں میں وہ مولوی جو ہر جمعے ہمارے خلاف زہر اگلتا تھا دوڑتا ہوا آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس پھولا ہوا، چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گیا، جیسے اس کے پاس کوئی کہنے کے لیے الفاظ ہی نہ بچے ہوں۔ پھر اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی میں نے ظلم کیا، اللہ مجھے پکڑے گا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گھمنڈ نہیں تھا جن سے وہ پورے محلے کو کنٹرول کرتا تھا، آج وہ ایک ڈرا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ مولوی جو امی کے گھر کے سامنے کوڑا پھینکنے کا حکم دیتا تھا آج خود کانپ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، امی اب کچھ نہیں کہہ سکتی، ان پر ظلم ہو گیا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہاری امی کا جنازہ پڑھاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ان پر بہت سختی کی، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ تب تک محلے والے آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھ رہے تھے جیسے وہ کسی بڑے واقعے کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہوں۔ کچھ کے چہروں پر ابھی بھی وہی نفرت تھی جو ہمیشہ تھی، مگر اب اس میں خوف کی ملاوٹ ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ پشیمانی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک عورت نے دھیرے سے کہا، اللہ کا عذاب ہے یہ، ہم نے ظلم کیا تھا۔ دوسرے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ امی کی میت کے گرد ایک خاموش احترام قائم ہو گیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک ہمارا گھر کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا تھا، مگر اب لوگ ایک قدم آگے بڑھانے سے بھی ڈر رہے تھے، جیسے اللہ نے ان کے لیے اپنا عدل ظاہر کیا ہو۔ فضا میں عجیب سا روپ تھا، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے پورے محلے کو گھیر لیا ہو۔ کچھ عورتیں آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اتنی گرج، اتنی آواز، اتنی ہوا، اور صرف جب اس نے تکبیر کہی، اسی دوران ہوا مزید تیز ہو گئی، درختوں کے پتے گھوم کر صحن میں گرتے رہے، دور کہیں بجلی کی تاریں ٹکرائیں اور چنگاری بھڑکی۔ ایک بوڑھا آدمی چلا کر بولا، یہ اس لڑکی کا خدا ہے، اس نے حق پرستی کی ہے، ہم سب نے ظلم کیا۔ میں نے یہ الفاظ سنے اور دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ مولوی نے قریب آ کر کہا، بیٹی مجھے میت دکھاؤ، میں غسل کے بعد کا عمل خود پڑھوں گا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور مولوی کو اندر لے گئی۔ وہ اتنا خاموش تھا جیسے اس کی زبان پر تالے لگ گئے ہوں۔ اس نے امی کے چہرے پر نظر ڈالی اور اچانک آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ روتے ہوئے بولا، یا اللہ میں نے ان کی تذلیل کی، یہ تو نورانی چہرہ ہے۔ باہر کھڑے مرد ایک دوسرے کو خبریں دے رہے تھے، ہم نے اس عورت کو بدنام کیا تھا، مگر دیکھو آج اللہ اسے عزت دے رہا ہے۔ کسی نے کہا، اگر اس کی تکبیر پر یہ سب ہوا ہے تو سوچو اللہ نے اس کے صبر کو کتنا پسند کیا ہوگا۔ قریب کی عورتیں آہستہ آہستہ صحن میں داخل ہونے لگیں، مگر ان کے چہروں پر وہ گھمنڈ نہیں تھا جو کبھی ہوتا تھا۔ ایک عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا ہم غلط تھے، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں، میرے دل میں عجیب سا خالی پن تھا۔ مولوی نے کہا، جنازہ بھی پڑھیں گے، سب تیار ہو جاؤ۔ محلے والے صف بنا کر کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے کتراتے رہے، کچھ نے سر جھکا لیا۔ میں ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جن لوگوں نے ہمیں محلے سے نکالنے کی کوشش کی وہی آج امی کے جنازے میں کھڑے ہوں گے۔ ہوا تھم گئی، آسمان کی گرج بھی رک گئی، جیسے سارا ماحول اب صرف ایک کام کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ مولوی نے پہلی تکبیر کی اور امی کے جسم کے گرد جیسے ایک نور سا پھیل گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، امی آپ کی عزت اللہ نے واپس دلوائی۔ وہ لمحہ میری تقدیر بدلنے والا تھا۔ جو لڑکی محلے میں خوف کی علامت بنا دی گئی تھی، آج اللہ نے اسے مضبوط کر کے
بستی کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ میں جان گئی کہ امتحان ختم نہیں ہوا، مگر ہاں، اللہ نے اپنی موجودگی کا ثبوت ضرور دے دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا کی۔ روشنی کے سچائی کبھی نہیں مرتی، لیکن جھوٹ ہمیشہ کے لیے اپنے انجام تک ضرور پہنچتا ہے۔ مولوی نے لرزتی آواز میں امی کا جنازہ پڑھایا۔ وہی شخص جو ہمیں منحوس کہتا تھا، آج شرمندہ اور بے بس کھڑا تھا۔ محلے والے بھی سر جھکائے صف میں کھڑے تھے۔ پہلی بار اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا ہو۔ تکبیر ختم ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ سچائی نے خود اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ قبرستان جاتے ہوئے کوئی شخص بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ امی کو عزت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ میں قبر کے کنارے بیٹھی مٹی گرتی دیکھتی رہی۔ ہر پھاوڑا میرے دل پر گرتا محسوس ہوتا تھا۔ امی کی ہنسی، دعائیں اور دکھ سب آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے۔ میں نے قبر پر ہاتھ روک کر کہا، امی، آپ چلی گئیں، مگر میں آپ کے ہر دکھ کی گواہ ہوں۔ محلے والے ایک ایک کر کے خاموشی سے واپس جانے لگے۔ وہ عورتیں جو کبھی امی کو برا بھلا کہتی تھی، نظریں چرا کر گزر گئیں۔ ایک عورت رکی، جیسے معافی مانگنا چاہتی ہو، مگر ہمت نہ ہوئی، سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ قبرستان سے لوٹتے وقت ہی کتنے لوگ ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی، جیسے پہلی بار انہیں احساس ہوا ہو کہ ایک بے گناہ عورت کو انہوں نے کتنی تنہائی میں دنیا سے رخصت کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محلے میں اچانک وبا پھیل گئی۔ ایک گھر سے شروع ہونے والی بیماری دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے میں پھیل گئی۔ بخار، کھانسی اور کمزوری کی ایسی لہر کہ دوا بھی بے اثر ہو گئی۔ ڈاکٹرز حیران تھے، لوگ پریشان، گھروں میں چیخیں، سسکیاں اور دعائیں گونجنے لگیں۔ جو لوگ کبھی ہمارے دروازے بند کر دیتے تھے، وہی اب خود علاج کے لیے لائنوں میں کھڑے تھے۔ جنہوں نے ہمیں دھتکارا تھا، وہ اب خوف میں مبتلا کہنے لگے، شاید ہم نے اس عورت پر ظلم کیا تھا، شاید ہی اس کی بد دعا ہے۔ عورتیں ایک دوسرے سے کہتی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ مرد مسجد میں جواب مانگنے چاہتے، اگر مولوی خاموش رہتا، کیونکہ اسے معلوم تھا سب سے بڑا ظلم اسی نے کیا تھا۔ ایک دن دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باہر 3 عورتیں کھڑی تھیں، چہرہ زرد، آنکھیں سرخ۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی، بس ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر اور تمہاری ماں پر بہت ظلم کیا۔ ان میں وہ عورت بھی تھی جو کبھی امی کو بدترین الفاظ کہتی تھی اور آج کانپتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ دوسرے دن کچھ مرد بھی معافی مانگنے آ گئے۔ ایک شخص تو روتا ہوا بولا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے اور دوا اثر نہیں کر رہی، کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ میں نے سب کو معاف تو کر دیا، مگر دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اس محلے میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں امی نے خوف میں آخری سانس لی اور میں نے بچپن سے جوانی تک نفرت سہی۔ میں نے امی کی قبر پر جا کر کہا، امی، میں جا رہی ہوں، مگر آپ کا نام زندہ رکھوں گی۔ پھر گھر آ کر آخری بار دیواروں، کمروں اور ان تمام یادوں کو دیکھا جو دکھ اور تذلیل سے بھری تھی، اور چند کپڑوں اور امی کی دعا کے ساتھ گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے امی کی پنشن پر اپنی تعلیم جاری رکھی، سختیوں اور بھوک کے باوجود ہمت نہ ہاری۔ امی کی یاد ہر قدم میرا حوصلہ بنتی رہی۔ میں نے دن رات محنت کی، لائبریری میں دیر تک پڑھتی، پیسے نہ ہونے پر کئی بار بھوکی رہتی، مگر امی کی نصیحتیں مجھے تھامے رکھتی۔ ڈگری مکمل کی، نوکری ملی اور پہلی تنخواہ امی کی قبر پر رکھ کر شکر کیا۔ پھر میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ لے کر ایک نئی زندگی شروع کی، اپنے دکھوں کو طاقت میں بدلنا سیکھا، دوسروں کی مدد کی، اور آخر کار وہ لڑکی جو ہر دروازے پر ٹھکرائی گئی تھی، آج اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے امی سے وعدہ کیا کہ ان کے نام کو روشن رکھوں گی، اور پھر فلاحی کام شروع کر کے غریب، بیوہ اور بیمار عورتوں کی مدد کرنا شروع کی۔ ایک عورت نے کہا، بیٹی، تم فرشتہ ہو، اور میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں بس اپنی ماں کی دعا ہوں۔ یوں ظلم کی راکھ سے میں ایک مضبوط عورت بن کر ابھری، جو نہ خود ٹوٹی نہ دوسروں کو ٹوٹنے دیتی ہے۔ میں نے امی کے نام سے ایک چھوٹی سی فلاحی تنظیم قائم کی۔ ابتدا میں یہ تنظیم صرف ایک چھوٹے میز، چند رجسٹریشن فارموں اور ایک پرانے لیپ ٹاپ پر مشتمل تھی۔ دفتر کے لیے میں نے ایک کام کرنے والی لگائی، گلی میں 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا یونٹ لیا، ایک کمرہ مریضوں کو بیٹھنے کے لیے، دوسرا میرے کام کرنے کے لیے۔ میں نے دروازے پر تختی لگوائی، امی فاؤنڈیشن، کمزور اور غریب مریضوں کی مدد۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، تم اکیلی یہ سب کیسے کرو گی؟ میں مسکرا کر کہتی، امی کی دعا ہے میرے ساتھ، بس یہی کافی ہے۔ اس تنظیم کا مقصد غریب اور لا علاج مریضوں کی مدد کرنا تھا۔ مجھے معلوم تھا سب سے زیادہ تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب انسان بیمار ہو اور اس کے پاس دروازے بجانے کے لیے کوئی نہ ہو۔ میں نے مفت چیک اپ،
कम कीमत दवाइयाँ और चंद मुस्तहिक खानदानों के लिए माहाना राशन का निज़ाम बताया। इब्तिदा मुश्किल थी, फंड नहीं थे, मगर मैंने अपनी तनख्वाह से भी हिस्सा रखा। कुछ दोस्तों ने छोटी मोटी मदद की, कुछ खैर खाहों ने कहा तुम्हारे जज्बे में इखलास है, हम साथ हैं। हर मरीज में मुझे अपनी अम्मी की मासूम आंखें दिखाई देती थी। जब भी कोई औरत हाथ में पर्ची थाम कर मेरे सामने आती, कपकपाती हुई आवाज़ में कहती बेटी दवाई के पैसे नहीं हैं, तो मुझे वो लम्हा याद आता जब अम्मी ने भीड़ भाड़ में मुझसे कहा था बेटी लोगों की संगदिली मुझे तोड़ देती है। मैं हर मरीज के चेहरे पर अपने माजी का अक्स देखती थी। कोई बेवा होती, कोई मरीज बच्चे की माँ, कोई बूढ़ी औरत जिसे घर वालों ने बोझ समझ कर रखा हो, उन सब के लिए मेरा दिल नरम था। मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के दर्द कम करने में लगा दी। दफ्तर में अक्सर शाम तक काम करती रहती। कुछ लोग आकर शुक्रिया अदा करते, कुछ बार बार मदद मांगते, लेकिन हर चेहरा एक सबक लिया आता। एक दिन एक खातून आई, उसके हाथ में एक टूटी हुई रिपोर्ट थी। वो बोली मेरे शौहर को जिगर का मसला है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। मैंने फाइल देखी और कहा आप फिक्र न करें, हम इलाज में हिस्सा डालेंगे। उसकी आंखों में जो दुआ भरी थी वो मेरे दिल में उतर गई। ऐसे लम्हात मेरा हौसला बढ़ाते। अम्मी की सारी रसवाई अब मेरे लिए रोशनी बन गई थी। मैंने उनके दुखों को अपनी ताकत बनाया। जब भी कोई तकलीफ दे केस देखती, दिल में कहती अम्मी मैं वो सब कर रही हूँ जो आपको कभी नहीं मिला। मेरे दफ्तर में अम्मी की एक तस्वीर टेबल पर रखी थी। जब कभी फैसला मुश्किल होता, मैं उस तस्वीर की तरफ देखकर सोचती अम्मी होती तो क्या करती। शायद यही सोच मेरी रहनुमाई बन गई। लोग अब इज्जत से मेरे पास मशवरा लेने आते। पहले पहल में हैरान हुई, जो लोग कभी सलाम करने से भी घबराते थे, वो आज खुद आकर कहते बेटी फला औरत बीमार है, तुम उसकी मदद कर दो। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे दफ्तर में आईं और बोली हमने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम बहुत मजबूत निकली। मैंने धीरे से कहा अल्लाह इंसान को आजमाता है, लेकिन वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस मोहल्ले ने हमें धुतकारा था वो आज मुझे सलाम करता है। मैं जब किसी काम से वहां से गुजरती तो लोग एहतराम से रास्ता देते। कुछ लोग शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेते, कुछ आकर कहते हमें माफ कर दो, हमने बहुत बुरा किया था। मगर मैं वहां वापस नहीं गई, न रहने के लिए न किसी ताल्लुक के लिए। वो गलियां, वो दीवारें, वो आवाजें सब अम्मी की तकलीफ की गवाही देती थी। मैंने माजी को वहीं दफन कर दिया था जहां अम्मी को दफन किया था। अब मेरी दुनिया खिदमत थी, शिकायत नहीं। मैंने दफ्तर में एक नोट लगाया, जो मदद का ख्वाहिशमंद हो वो इज्जत से आए, हम यहाँ किसी को सवाल ही नहीं समझते। ये पढ़कर कई लोग आपदीदा हो जाते। मैंने अपना पूरा निज़ाम एतमाद पर कायम किया। जब कोई कहता कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं, मैं कहती हमें ज़रूरतमंद दिल की पहचान चाहिए, कागज़ की नहीं। एक दिन एक लड़की दफ्तर आई। वो दुबली पतली खौफजदा सी थी। उसने कहा मैंने अपनी माँ को खो दिया है, सब कहते हैं कि हम मनहूस हैं। मैं लम्हा भर को खामोश हो गई। फिर मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा तुम मनहूस नहीं, तुम बस आजमाइश में हो। हाँ मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे जिंदगी बदलती है। उसकी आंखों में रोशनी आ गई। मुझे लगा जैसे मैं अपना माजी किसी और के लिए आसान कर रही हूँ। अम्मी की कब्र पर हर जुमे जाती और कहती अम्मी देखिए मैं कामयाब हो गई हूँ। मैं कब्र की मिट्टी थाम कर बैठ जाती, फूल रखती, दुआ करती। कभी कभी लगता कि कब्र के आसपास की हवा बदल गई है, जैसे खामोश मिट्टी भी शायद मेरे फख्र पर मुस्कुरा रही होती है। मैं अम्मी को एक एक हफ्ते का हाल सुनाती, किसकी मदद की, कौन आया, कौन शिफायाब हुआ। ऐसा लगता जैसे वो सुन रही हो। मैंने जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया। सुकून इस बात का कि मैं अकेली नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है और अम्मी की दुआएं मेरे सफ़र का ईंधन है। मैं जान गई कि असल ताकत दौलत में नहीं, खिदमत में है। असल कामयाबी नाम के चर्चों में नहीं, किसी के चेहरे पर वापस आई हुई उम्मीद में है। अम्मी का दिया हुआ सबक हमेशा दिल में रहा। वो कहती थी बेटी इंसान को बीमारी नहीं मारती, संगदिली मार देती है। मैंने ये बात अपने दफ्तर की दीवार पर लिखी और हर आने जाने वाले को नजर आती रही। कुछ लोग पढ़कर ठहर जाते, कुछ आंखें नम कर लेते, मगर सब समझते कि इस फाउंडेशन की बुनियाद किसी दुख पर नहीं बल्कि किसी माँ की मोहब्बत पर रखी गई है। वक्त गुजरता गया, फाउंडेशन बढ़ी, मदद के हाथ बढ़े, लोगों की दुआएं बढ़ती गई। मैंने कभी अपने माजी से नफरत नहीं की, क्योंकि वही माजी आज कितने लोगों का सहारा बन गया था। मैंने खुद से कहा अम्मी आपने दुख सहे, मगर मैं आपके नाम पर रोशनी फैला रही हूँ। ये मेरी कहानी नहीं थी, यह हर उस मजबूर इंसान की कहानी थी जिसे दुनिया ने धुतकार दिया। और मैंने कसम खाई थी कि किसी गरीब, किसी बीमार,
کسی کمزور کو وہ دکھ نہیں سہنے دوں گی جو ہم نے سہے۔ یہ نئے سفر کی شروعات تھی، مگر اس کی بنیاد ایک ماں کے آخری الفاظ میں تھی: صبر، حوصلہ اور انسانیت۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔